Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my awesome students. Are you ready to study now? Before we start our lesson, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Well, before we start, let's sing this song together to keep up our spirit. Okay? Let's begin. And was, are and were, do and did, go and went, it and ate, have and had. Please check your spelling. Please check your spelling. Listen, listened, look and looked, walk and walked, play and played, paint and painted, watch and watched. Please add ed. Please add ed. Chat and chatted, clap and clapped, skip and skipped, hopped and hopped, pat and patted, stop and stopped. Please add T or P. Please add T or P. Tidy, tidied, dry and dried, try and tried, fry and fried, study, studied, cry and cried. Please add IED. No, why IED? Give and gave, sing and sang, drink and drank, swim and swam, draw and drew, ride and rode. Please change the vowel. Please change the vowel. Okay, it's good job. Okay. I hope after you sing the song, you can remember the vocabularies of verb in English. Remember, well, students, last meeting we had talked about verbs, main verb and past verb, right? As the song that we just sang, so are you happy now? Well, let's begin for learning today. Okay, have you ever been to the beach or to the zoo? Sudah pernah belum ya ke pantai atau ke kebun binatang? So, well, if you have been there, jadi kalau kalian pernah ke sana, it means that you have past experience. Jadi kalian pasti punya pengalaman. So, you can tell the story as recount text. Jadi kalian bisa menceritakannya sebagai recount text. Okay, students. So our material today is recount text. Okay. Well, our learning objective today is, ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah after watching the video, the students are able to understand the cell function and generic structure of recount text correctly, compare the language features of recount text and other text correctly, arrange personal recount text correctly, and tell the story that they made well. Ya, jadi setelah kalian menonton video, nanti kalian diharapkan bisa memahami ya fungsi sosial, ya struktur teks, kemudian unsur kebahasaan dari recount text, ya. Terus kalian bisa membandingkannya dengan teks yang lain, serta kalian bisa menyusun ya paragraf mengenai recount text, dan kalian bisa membuat cerita tentang pengalaman kalian berupa
recount text. Ya, oke. Let's begin. So, is recount text. Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. For recount text is a text which tell or retells event or experience in the past. Jadi recount text itu adalah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang sebuah cerita, kejadian, atau aktivitas yang sudah terjadi atau pengalaman sudah terjadi di masa lalu atau yang sudah pernah terjadi seperti itu. Ya, oke. Its goal or its purpose is to entertain or to inform the reader or to retell the past experience. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Dia menghibur atau memberi informasi kepada pembaca atau menceritakan kembali tentang pengalaman di masa lalu. Itu adalah social function-nya atau goal-nya atau purpose-nya. Seperti itu. Nah, the generic structure of recount text, ya, generic structure-nya atau struktur kebahasaannya itu ada 3. Ya, there are 3. Orientation, events, and reorientation. Kita singkat aja jadi aware. O-E-R. Aware, ya. O untuk orientation itu ya, it gives the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi ngasih tahu dulu nih kejadiannya apa, gambaran secara umum, ada acara apa sih di waktu itu, gitu. Nah kemudian yang kedua adalah events. Events adalah a series of events, ya, order in chronological sequence. Jadi nanti diceritakan secara urut, ya, diceritakan secara urut kejadian-kejadiannya ngapain aja, seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga adalah reorientation. Itu adalah a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi, itu adalah penutupnya. Ya, kalian bisa komentarnya misalnya, I was happy. Ya, oh, I feel sad misalnya, seperti itu. Dan yang terakhirnya apa? Kejadian atau penutup dari kejadian yang sudah kalian alami. Oke, jadi ingat sekali lagi apa? Aware, yaitu orientation, events, dan reorientation. Well, the characteristic or language features of recount text, ya. Jadi kalau kalian membuat recount text itu gimana? Ya, yang pertama adalah using the simple past tense. Berarti kalau simple past tense kata kerjanya adalah kata kerja kedua. Iya, betul sekali. Yang kedua, using temporal sequence. Ya, ada on Saturday, ada kata last week, 2 days ago, etc. Jadi misalnya last Sunday, or 3 days ago, kata ago atau last. Ya, focus on specific participant. Ya, jadi biasanya si pelakunya, ya biasanya pelakunya atau subjeknya itu adalah I. Ya, atau the writer, jadi yang cerita biasanya seperti itu, pakai kata ganti I. Ya, itu adalah using the conjunction, ya, kata penghubungnya seperti such as then, before, after that, etc. Ya, oke. And the last is using action verb, yaitu kata kerja aktif atau kata kerja melakukan. Ya, contohnya adalah when, stayed, watch, play, ya. Jadi tapi menggunakan kata kerja kedua. Ingat sekali lagi kedua, bukan ke satu. Ya. Okay. Next, examples. Contohnya adalah sebagai berikut. Okay. Being late. Last morning, dinner, my roommate woke up late and she had to go to campus. When she wanted to take her motorcycle, in fact, she couldn't move it because there were some motorcycles that blocked up her motorcycle. She tried to move all of the motorcycles,
so that a motorcycle could move from the terrace. But she couldn't do it. Then she called Adele, who had that motorcycle, which blocked it up. After that, her friend who had that motorcycle helped her. Finally, she could move her motorcycle and rode it to go to campus. Nah, di sini judulnya adalah terlambat. Ya. Jadi di sini diceritakan bahwa pagi lalu ya atau tadi pagi itu si Dinar ya teman satu kamar saya itu telat bangun ya padahal dia harus pergi ke kampus ya. Nah ketika dia mau ngambil motornya ternyata motornya apa? Nah, motornya ketumpuk dengan motor yang lain dan akhirnya dia meminta tolong Adele untuk mengeluarkan motornya seperti itu karena motor Adele telah menghalangi motor si Dinar ya. Jadi ini kisah tentang teman atau ya teman kamarnya penulis ya tentang keterlambatannya seperti itu. Oke, kita ulang. First paragraph is orientation ya. Jadi latar belakang dari cerita itu mau cerita apa, ya kan? Siapa, di mana, kapan, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah second and third paragraph is events. Ya, jadi paragraf kedua dan ketiga adalah kejadiannya. Dan paragraf yang ketiga yang keempat, baik, dan paragraf yang keempat adalah fourth paragraph is reorientation, jadi penutupnya, ya, akhir dari cerita tersebut. Oke, yang kedua, contoh kedua. A beautiful day at Jogja. Last week, my friends and I went to Jogja. We visited many places. First, we visited Parangtritis Beach. The sun shone brightly. And the scenery was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. We also saw a lot of people in the beach. There were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Second, we visited Gembira Local Zoo. We saw many kinds of animals there, such as monkeys, tigers, crocodiles, snakes, etc. We looked around in that zoo. I also took pictures of those animals. Then we felt hungry, so we went to a restaurant to have lunch. After that, we decided to go home. For me, that was a beautiful day, though I could not visit Malioboro. We really enjoyed it, and I hope I could visit Jogja again. Nah, ini adalah cerita pengalaman di Jogja. Subjeknya adalah I. Ya, saya. Berarti saya adalah penulis. Jadi penulis menceritakan kegiatannya di mana? Iya, di Jogja. Kita cek untuk struktur teksnya. First paragraph is orientation. Paragraf pertama adalah orientation nih, ya. Kemudian second paragraph is event. Paragraf kedua ini adalah kejadiannya, urutan-urutan peristiwa atau kegiatan yang penulis lakukan di Jogja. Oke. Nah, third paragraph is reorientation. Jadi paragraf ketiga adalah tentang penutupnya. Ya, jadi for me that was very beautiful day. Jadi menurut penulis, ya, hari itu adalah hari yang menyenangkan di Jogja, seperti itu. Oke, baik. Jadi kalian sudah bisa kan untuk menyusun paragraf tentang recount text. Baik, kita akan ingat. Remember, the structure is aware, orientation, events, and reorientation. Apa? Ya, aware, orientation, event, and reorientation. Membuka, kejadian, dan penutup. Oke. Next.
And remember, use verb to when you make sentence. Jadi buat dengan menggunakan kata kerja kedua ketika kalian membuat kalimat. Betul. So now, do you understand about the context? I hope after learning today, you can apply with confidence and do tasks with discipline and responsibility. Okay? Okay. So let's make sentence together. For example, last week I visited my grandparents in the village. Minggu lalu, saya mengunjungi kakek nenek saya di desa. Oke, di sini visitnya menggunakan visited karena kata kerja kedua. Kata waktunya, keterangan waktunya adalah last week, yaitu minggu lalu. Betul. Ya. Oke, the second is I went to Solo 2 months ago. Saya pergi ke Solo 2 bulan yang lalu. Kata go di sini menjadi when, kata kerja kedua. Keterangan waktunya menggunakan kata go. Betul. Nah, yang terakhir, I ate in the restaurant with my friends last holiday. Kata ate ini untuk awalnya adalah eat, yaitu makan. Saya makan di restoran bersama teman saya last holiday, hari liburan yang lalu. Ada kata last-nya di sini. Oke, jadi itulah tadi ya contoh ya membuat kalimat recount text. Ya, kalian bisa mengembangkannya sendiri dan sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Now is your turn. Sekarang giliran kalian nih. Coba ya kalian buat. Tell your story by sending voice note to my WA. Okay? Well, that's all our lesson today. Okay, that's all our lesson today. Thank you. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Well, okay, after you study, don't forget to keep up your spirit, although you have study at home. Okay, thank you for your attention and see you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.